TWF long live Tipra Motha ki TWF ki TWF ki Ada sempal saya fakir lagi. Dalam kena hambai sini satu sakla nunggu. Terus sakla jango. Sengjo layu bawa tangannya. Senglate sabawa tanai. Aban berasini TWF presiden tanai. Sengjo tanah bawa lagi. Conference program Bana begini sini mengelola sendiri siapa yang barang berkelana. Tema kamai mario sini barang geranza budulok speed diagrama by Vice President Centralnya bana sini mengelola sendiri siapa yang barang berkelana. Apa ni pada sini TWF ni Centralnya President barang geranza monihat diagrama na barang berkelana bagai angkoyo tapi sini menggorona sempang kena faktor lain. Apa yang perlu sini lanya sini barat Takarjala ni borang kena bisa ditkoloi pada sini sini menggorona MLA tai district president Tipra tadi borang kaya pak kena faktor lanya saya sini faktor lain. Ini tamu tu Eropa nak kerja. Ini Takarjala, Jampuijala, edisi constituency wise, TWF ni one day conference, Jampuijala mo block murah jago, और ini sini kasih program kerja, je program sini bes kang ni 2026, sini TWF ni block committee ni committee formation, omni bagainya tini no pantas masa jago. Karon jeng saimano tabu sini Tipra Motha protect the edisi constituency wise. Je block committee senam jagi tongo. Haikeno sini Jampuijala bahena TWF ni senaman dikit hangi tongo sen. Sen list already man pekya. Jeng omni hoitene announce khaijak nai. Gaya mo sini bus kami kormususi. Bus kami dina jeng bahike te TWF kerak khaiman nai sini Takarjala Jampuijala constituency sini khub semua. Te kerak langmani bagino. Ini program sponsor. Ini salah dia Takarjala area sini dah kerja, naga te kumni onyo saja kok dah kerja mo. Naji ini je program naga obo sudo baru sini Takarjala 18 Takarjala te Jampuijala constituency. Jara sini TWF ni jara tongai warriors ro. Baru ini sini kino kerja kok. Te kisah ini Pandawa Faisal Paikya sini TWF ni. Presiden je baru menang je Moniha Deborma. Tai Vice President tongo korokne ini Madam Budulokki, tai ini Madam Kajoli Deborma, tai General Secretary korokne tongo korong namjat Gita Deborma, tai ini Bukuk Urmila Deborma, tai ini amsa ini je District President, siapa District President je, ba korong namjat Rupa Deborma, cuma makanya manjak like tini Pandawa, kaham kena colorful kaino, ceng fruitful, success ang kanin ceng wansoko tini Pandawa. Karena orang jodohnya siapa nanti Tipra Motha nanya tentang TWF ni berapa orang orang. Jadi TWF ini bos karena dino buka kerana je nasib mo. Sini je better Tipra land. Sini je thansa ni mari wo. All buku suni berapa orang tunggu. Ebong ang mau masuk sini specially Takarjala Jampuijala je constituency. Hai ke baru Takarjala ni je buku sung je TWF sung
थांनाय विधानसभा बेलायखान हार्डवर्क खालामनायनि बागैनो जोंनि अ कन्स्टिटुएन्सि जों सारा त्रिपुरायाव जों गोबां हायेस्ट मार्जिन दं बायबो खुनुका एबं आमबाय आं आमजों जत लुकुरक जत जों TWF हामबाय बेलायना हामबाय माया हामबाय कमिटी खालामनानै रां माने बिसिंथि सारा त्रिपुरा नमायके कमिटी खालामना बिसिंथि न बुबाग्राना जों लगिरिनाय हायके जे बुबाग्रा चिनि बागै चिनि दाबि दाबा चिनि जे ग्रेटार त्रिपुरा लाइन माने जा एकड़ माने अबरक जों तुइ फायमानाय अब थामसा दंमोन बिसिंथि खालामनाय अब आं सारा त्रिपुरा नং बिसिंथि आंखाय मेसेज होना मुसुङो जे जोंखौ चिनि TWF जों स्ट्रं खालामबा सोलायनो नांनाय चिनि मानसिनो जों माना नांनाय दा होनबा चिनि नेक्स्ट जेनारेशन रो जों ताबुकसे बेलायकेना सातक जों माने बिसिंथि डिफ्राय दङ बिसिंथि जों बेलायके कष्ट नांलाय दङ सिनांगो जुदि जों थांसा करि इनके जों तैबो बेलायकेना जों चिनि लाहाना दिनो जोंनाय आं बागै आं कबुकनाय जतन थांसाके सामुतानानि बुबाग्राना जों क्राक खेल गरिलायनो आबो नांना रं बिसिं कम खयजना तै नरा कमिटी खलायजा जों कमिटी एग्जीक्यूटिव इनके तो 11 जन खलायके इनके मेंबर रो जों तैसा जों तलां थानायता अब मेंबर रो जों ता फन गया का जों अब जे प्रेसिडेंट जों जनाय कोनो मेंबर न चूज खलाय दानायता बेलाके हामबाय मीडिया दाखन जोंना जों दिनै ताकारजला जम्पुइजला एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि वाइज ब्लक कमिटी सेमिनार ताई ओ ब्लक कमिटी सेमिनार बिसिंथैनो जों कायसा लिस्ट खालायो जे बसकांगो जों ब्लक कमिटी कराखै हायनायनि बागै जों दिनै आबनो डिक्लार कारण जोंखौ एकलगे जों डिक्लार दिनाय दिनै 10टा काकांगे एकलगे जों दिनै ससियेल मिडियायाव जों दिनै फेसबुक दङ जों भिडिअ दा आबनि बागैनो जों जत साइमाने एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि वाइज जों दाबो ब्लक कमिटी खायदोंबो TWF फानांगोन YTF फानांगोन Tipra Motha फानांगोन दा आबनि बिसिंबो जों नुखा दिनै ताकारजला जम्पुइजला एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि जतनि साय सिकन सा एकदम खायदक गुरिनानि बा सालसाबाय गुरिबाय दा आबनि बागै आरो बिसि बक जतस जतासि बिसि दा आबनि बागै बेलायखेनो स्ट्रं दंगो अरनि दिनै TWF नि खुबसं जों नुखा ब्रगनि पार्टिसिपेट बेलायखेनो काहाम दाय बुनु सामु दामनिबो बेलायखेनो आबनि बागै नेक्स्ट टाइम जोंनि दंगो पेकुआजला जरमे जयनगर 1 नम्बर दामसरा जम्पुइ अबरगबो जों खबर सबाय दंखा अ मासनि बिसिङो न जों TWF जत सम्भव 28टा नि बिसिङो 28टा जों ब्लक कमिटी खायनिया बना मोटामुटी ताकसि जरासिन खानि लिस्ट सबाय जा 7टा राखा आबनि यागुला बसं दाय बसिन खबर सबाय दंगो ब्लक कमिटी खानानि बागै जों जायतकलाय अ मासनि बिसिं खायनिया बना नेक्स्ट माननि बिसिङो जों कमप्लीट 28टा नि बिसिं 28टा TWF ब्लक कमिटी खानानि बागै दा आबनि बागै TWF नि बुखुक जगन आं नंनि बिसिं दै खालायो बिलाय हामबाय मायाफोराव ताममाले TWF ताबुकबो त्रिपुराव जतनिसे बुरि रंनि संगठन आसुत संगठन दंगो जे त्रिपुराव राजनैतिक बदल दंगो ओ राजनैतिक बदलनि बिसिङो जतनिसे फानकराक एबं डिसिप्लिन गोनां बदल बुरि बदल हुदाय जोंनि TWF अब आं दिनै गसिउनाय काम हमाले नरक नुखना थांनाय 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ दिनो कम से कम दिनै TWF रो 3टा जगह प्रोग्राम खायजे 3टा जगह जेमन दिनै नतुन बाजार मालबासा आरो दिनै EM बरम गोनां जे दलिरिया बिनार बकासे प्रोग्राम खायजे तो रामचंद्र TWF आसुक जत जगह ना पार्टिसिपेट करता आगरतला टाउन हल जागारि मानि अबाहायकै हाताय दखान बागै जों खुबजों नुखुं तैदुल मानि लगे लगे राजनैतिक नुखुं नबो सबावबो लगे दं मानि बागै आनि खुबजों न आंबाय हामबाय माया फारो हायदि खुबजों जों गोसकांगो अबाहायकैनो जों ग्राक खाय सामुं तांलायनाय नुखुंबो नायकलनाय दिनै Tipra Mothani नुखुं नबो जों नायथक नायनाय आबनि बागै आनि खुबजों आं दैबो हामबाय मारियो जेकुनु प्रोग्राम नुखुं बोरै आ प्रोग्राम मोजां दिनै TWF रो प्रोग्राम बो नायथक खाय आसुगै दंगो
participate kaham khlayo aboni bage sing TWF ni bukok chongna ang belai ke hambai mario buskango chung teibo phan krak nai teibo ya pribak sang nai chung buskango jisuk soba kotorna phano chung meseni kalangi thang manai chung palbak hambai Lain hambai tini mahai kaisa nasotok TWF by Lua Jiza a conference tini abo ke Bwkhurwi haimani yaisi tini nora family karon kaisa na karon bubagrani thanchana hamzadei satung huyawoi tini o relapsa samjabo nor tini TWF conference haimani norno belai kin ang paiki tamlinda samukha thangnai women's day wahai samukha haisi buri dongniti buma bodonati apro kaisan kok saw haisi Tipra raijalo bo hol kotor to Agartala শহর কারে যে কোনো জায়গা ছাড়া ত্রিপুরা যে সেখানে হল কোতর তমদি আবার TWF পুম্মানি কারে বেগাই না আদিলে বাংসা কাছে তিনি ভাই নতে ইসা সাতুময় বাতাইয়ে তিনি জায়গা সিনি TWF কাছে ফাইমানি অবর কাছে প্রমাণ হয়েছে তিনি যত সিনি TWF নি ওয়ারিয়ার জিলস যত না ফাইমান যা তিনি জায়গা Central ni, district ni, blocks ni, jauh tu tini baru nongol kok kaham kotari kerana haisi. Tam ni bagai tini, or seminar kaya nangka, seminar tam important, seminar ok kathai sintam kok sabene, abu sumol di kaham le khada haisi. Tini dino samane thang angkal kai, TWF kok samangkai angkalo belai kai, ang mana khada tu hai matung. Tana hindi, Zepropan lukang angkai. Sini buma, sini hik, sini baisong, joto jaga wano, nukung no chalagui tongwa hai. Sini all party wo emon se discipline khai je chalagui tongwa ni. Abo TWF se kaham ke sumujja wahai si. Abon ka bubagrani fan, tai nong ni president le fan, nong ni central committee le fan, nong ni district committee le fan bai tini. Abo beral nungu tongwa si. Abon bagai je thangnai Agartala town hall je kok rumah hai irang rumah hai na as a district president as a YTF president ndoi entire ani organization tei YTF nor ba tini go tongnai khana go tongnai phiyasa tongnai bubagra logi tongnai jotna sim tongnai thansa chuklai khai phasa sal ni pohor manai nei angmoron khanasun ko katanai inasa sunkun ko salia inor jotoro leader town phaisa khaisi Nor wansu atini sini jota madam so phaisa even sini South ni district president point of phaisa khaisi abo nor jota no kok khanai jota kok khawa pai ini nor kaisa tai kaisa halo kolai mani kaisa tai kaisa relation tong mani abong kha thiasa relation naragai TWF kostanga abo sutun mai nong thani kong na yasun jota na hamba